खोली बोल कथाटे तुमको पचरामी मुई हैं अच्छा अच्छा दुती बोले तुम्हें के आसी छ बोलु छे तुम्हें केन दुती आसी छ बोल मोर कहवार कथाटा तुम्हें केन दुती आसी छ कहू छे তোমার ঘর ভিতর দুতি घर भीतर दुती बारी हो तो एंदा कथाबार्ता मोर संगे नहीं लागते भी रगो चापुटे मस आग श्री कृष्ण बोलते दुती के सुनो अष्ट दुती कथा कहबो हर अच्छा अच्छा आग श्री कृष्ण बोलते गो दुती सुनो अष्ट दुती कथा कहबो हर आग अष्ट जन नाम गो बुझाई कहिब तुमार अष्ट जन नाम गो बुझाई कहिब हे कार सेवा के करई दुती सही अष्ट नाम देव कही सजनी तुम्हें जेन गोपपुर आसीच गोपपुर तो तुम्हें भी बोली थिला जे आठटा दूती अच्छु बाबू आठटा दूती भितरे तुम्हें केन दूती के डाकीच काय मैन करसवेल तुम्हें जेन गोपपुर आसीच जे आठटा दूती भितरे तुम्हें केन दूती आसीच आ से आठटा दूती मान कर ना माने के ना से माने के काम करसन केन दूती कार संगे अछ केन दूती गवर्नमेंट चाकरी करू छी के प्राइवेट ने अछि के एसएसजी ने अछि के किसानी काम करसी के ने लेटरिन साफ कर मुड़ी करसी लेटरिन साफ करबा नहीं हां लेटरिन साफ करबा काम नहीं मिलबा रे भाई ए बा ई कथा कहले हमर दुती बोलबा गो हां हां आगो ई दुती का पहिले मोहन आगो कहू अछि अष्ट दुतीर नाम गो ई कहू अछि अष्ट दुतीर नाम बाबू गो ये रूपा दूती जे स्वरूपा दूती गो है ज्ञान रूपा दूती ज्ञान दियंती अच्छा अच्छा आगो ये प्रेम रूपा दूती मा प्रेम करंती आगो चंपकलता दूती चंदन छेरा दियंती केन दूती चंदन छेरंती टिपा दुईटा नेमी चंदन छेराबू चंदन छेरंती ने बोलबा चंदन छेरा दियंती बोलछे मोर लोग के ने सुनाना बोलथिनी ने टिका देते ने बिक्री है बागो हटा मु क्या करबी चंदन आगो ये रूपा दूती जे रूपा दूती गो है ज्ञान रूपा दूती ज्ञान दियंती बाबू गो प्रेम रूपा दूती प्रेम करंती आगो चंपकलता दूती चंदन छेरा दियंती आगो ई पुष्पलता दूती गो पुष्प बिछांती अच्छा अच्छा एक कुष्ठ रूपा दूती कुष्ठ संगे थांती गो ए सेवा करंती रात्र दिन अरे स्वयं दूती ने मुई गो माधई सुना पिला टिके पिला मोते डाकिलो की पाई गोपपुरे आठटा दूती थिला आठटा दूती भीतरे मुई हेली स्वयं दूती राधा कृष्ण सेवा करसी बाबू तुम्हें से राधा कृष्ण सेवा करिए आज बाटुन टिके अलगा लागु थिला जे चिन्हि नहीं पारु थेनु बेनी सजनी तुम्हें से गोपपुर दूती है सजनी बाबू मुनिया गो तुम्हें निजे तो होय होय मैंने सुना गो दूती एबे गले चार चटिका ने करे हेबो तो बाबू हेंदा के झुमुरा झुमुरा मोते दिलानो झुमरा चापिया ना बोला के ठीक गुटे हो हो झुमुरा झुमुरा मोते दिलानो ए दुती करू छ काए विचार जय मुई राधिका पुर बैगन ठेटी मुला पतर जाना इच्छा दूती ताना देवी तते जाना इच्छा दूती ताना देवी तते आनी दे माई के मोर जगत
জগতুতি মোর মাই ঘর বাইগন ঠেটি গো মূলা পতর হেইথিবা হেলে হইথিবা তো হেতিবা বেলে হেতিবা তো হেইথিবা বেলে হেইথিবা লনে তো সতর জগতুতি মোর মাই ঘর আনি দেব গো মাইকে মোর সজনী 1000 টাকা দিল তো রাধার ঘরকে নিয়ে যাবো ইচ্ছে রাধা সুন্দরী ওটে পর নারী আশা তু ছাড় মনোর আশা তু ছাড় মনোর এ মোর কানু হো আশা তু ছাড় আগো তুতি আগো ই কহেল চমন মোর কথা মান কহেল চমন মোর কথা মান পাদে পছুচি জুহার জগতুতি মোর মাই ঘর কমেই মুড়ার চন্ডাইভর মুই মা রাধিকা মোর আর নে কহ কানু নন্দ কুমর হেলাবো জলদি উতরে দেছে সজনী এই থরে থরে কথা মানগ দুতি মোর মাই ঘরকে জ সজনী মামু গো তুমি আমার গোপাপুরের দুতি আনো বলি করে তুমको আমি কহি পারুछु সজনী অলগা লোক कहती লাই কাঁ জানে খবর নাব তুমি আমার কথা মানস বলি করে সজনী সজনী ও থরে থরে কথা মানো দুতি মামু গো ই পিলা সারা বাড়ি হচ্ছে রগুড়ে আর পচরাসি পচরা তো পচরা নাই কেন আগো ই ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ গোবিন্দ গো গোবিন্দ লেখিলে তিনি এ ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ গোবিন্দ গো গোবিন্দ লেখিলে তিনি এ তিনি গোবিন্দ কহনন্দ সুত এ তিনি গোবিন্দ কহনন্দ সুত শুনিবে ভাই ভৌরি কলা কানু শুনিবে মা ভৌরি সজনী তুমি যদি সোমনারায়ণ বলে ভাগবতে কান্তি লাগি গোবিন্দ গোবিন্দ তিনটা গোবিন্দ লেখিছন সে গোবিন্দ মানে কিয়ে কিয়ে যদি বুঝেই দেব মোর মনকে ଯିବା বলে রাধা ন ଯିବ না গো ভাগবতরে গোবিন্দ গোবিন্দ বলি করে তিনটা অক্ষর দেন লিখিছন হয় হয় বলে কহি দেখুছ সজনী কহিদেলে জীব তো দেখমি মুই আর চারাসটা করি না গো গো বইলে শ্রেষ্ঠ
ଆଉ ବି କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଦୁତି মেটু କିଏ হ্যাঁ ମିଟୁ পুষঞ্জে ଓ ହେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ବୋଲୁଛ ନେଗ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଗରୁଡ଼ গরুড়ি ଗରୁଡ଼ିନି ଗରୁଡ଼ ସେ ଗରୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା আচ্ছা ଯାହାର କି ପଦ୍ମନିଧି ଶଙ୍ଖନିଧି ବାମ କନ୍ଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ পরিছন ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା ଥିଲା ପଥରକେ ଯଦି ଛୁଇଁ ଦେବା ବେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲା কে ସେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା হে দুর্যোধন রাজাকে টিকে ধরি আনবো আমার কুকলিকে টিকে ছিয়াম ତୁମର କୁପଲିକେ ছিলে ହେବା ବାବୁ ଢୋଲିଆ হ্যাঁ যদি শোনা হবে বলে কে ডন নাচি যে মুতাল ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନିଜେ ই গোবিন্দর কথা নেই পচরামার মুই ভাগবতরে কাহিকি গোবিন্দ গোবিন্দ তিনটা গোবিন্দ লেখিছি ঝরুছি মকরন্দ সে পদ পচরাইছে ଓହ କାଁ ହେଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଝରୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ନିହାତି ତା ଯେ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛେ ବୋଇଲ সে কথা পরে ସଜନୀ গোবিন্দ 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 পদু গলুচি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি আহে পান করি তরিবে রজনারি সে প্রাণারী কপয়রে মনমর ভুনিরন্তরে নম নিরন্তরে রহু আই কৃষ্ণ বলি জীব যাও আয় কৃষ্ণ বলি যাও জীব আহে যাও জীব মতে উধর রাধা ধব আজ মহান হ্যাঁ পেছনা চিরা খেমু বলে এই গোবিন্দ হেলাকে সজনী গোবিন্দ বিনু হে মা আলিসা আমার সে আলিসা মাতা সে মাতা মধ্য 40 কোটি ভারত মুদ্রা ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟରୋଗୀ 64 ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡନ ହେଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର ହରି 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 ବୋଲ ଆସ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ଆସ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର হরি হরি বল ଏବେ ସଜনী গোবিন্দ 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 অক্ষর তিনি এ তিনি গোবিন্দ বুঝাই কহিবি শুইবে মা ভৌণী শুইবে মা ভৌণী গো সজনী গোবিন্দ দেবী বুঝাই ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ গোবিন্দ দেবী গো ততে মু কহি ଆମର ସେ ହିତେଶ ବାଳକ ମଧ୍ୟ 20 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର হরি হরি বল ସେ ବାଳକ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟରୋଗୀ 64 ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର হরি হরি বল প্রথম গোবিন্দ নিজর মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু
ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୂନ୍ୟ କଳ୍ପ ମହାମେରୁ ଶୂନ୍ୟ କଳ୍ପ ମହାମେରୁ ସଜନୀ ଶୂନ୍ୟ କଳ୍ପ ମହାମେରୁ ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଶୂନ୍ୟ କଳ୍ପ ମହାମେରୁ प्रथम गोविंद हेले निजर माता पिता निजर माँ हेले सर्वप्रथम रे निजर गुरु से माँ हेले प्रथम गोविंद बा प्रथम गुरु निजर मारू आमे कथाबार्ता शिखि पारिछु जे कोनोसी भाषा माँ हमको शिखि माँ हेले प्रथम गोविंद बा प्रथम गुरु अच्छा आउ द्वितीय गोविंद हेले शिक्षा गुरु जेन गुरु हमको शिक्षा दैछन आज वर्तमान आसिक आमे जेन पेंडाल रे उपस्थित हैछु से गुरु हेले द्वितीय गोविंद आउ तृतीय गोविंद हेले शून्य कल्प महामेरु सजनी दिने भीम भई एवं कालिदास मध्य रे गुटे जुक्ति चली थिला जे भीम भई पचारले कालिदास के होई के है कालिदास तुम्हें भगवान के देखी छका बोले बोले कालिदास बोले हम मुई देखी छ बोले अच्छा बोले तांकर रूप वर्णना टिके कर बोले तो क्या बोले बाबू क्या बोली छन सेतके बेले तांकर रूप वर्णना का बोली कहि छन संतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम कांतम कमलनयनम जोगिर्विधानम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम सेनु भीम भई का बोले सेनु बोले जे कालिदास बोले जे मेघवर्ण भगवान नीलिया अछन बोले सेने कालिदास बोले चोरक करी काटी देले कालिदास भगवान ए भीम भई काटी देले रूप रेख नहीं है शून्य देही अछौते होई रूप रेख नहीं है शून्य देही अछौते होई भगवान लाल ने दीचे कला ने दीचे नीली ने दीचे सागवान ने दीचे भगवान और रूप रेख नहीं रूप नि की रेखनी बोले फिर भी गंगाधर मेहर पदे काहे बोली कि कहिछन है ना लिख ले बाबू गंगाधर मेहर कहिछन सजनी का बोली गो माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइते नहीं सजनी स्वर्ग राइते नहीं स्वर्ग राइते नहीं तांकरी आशीष सहाय काशीना दुती के ए तो विपद तरिबा पाई सजनी हातिर लगी दुती निजर माँ बापा ठारू पृथ्वी रे बड़ देवता के नाई सजनी अच्छा अच्छा निजर माँ बापा खा सर्वश्रेष्ठ है तो दुती माई घर के जो सजनी मामू को पिला घारी ही दो छिजीबा के पड़वा है गो दुती दुती जाल जाओ सजनी आनी भेटा मते से धीरामणि ती जाओला
সজনী আনি ভেটা মতে সে ধীরামণি সে ধীরামণি সজনী কহে বুবু ছা